Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da pravimo žerbu sa domaćim pekmezom od kajsija. Izmerite 120 ml mleka i zagrejte ga. Jednu posudu stavite zagrejano mleko, jednu kašiku šećera i jednu kašiku brašna. Oko 10 g suvog kvasca i to dobro izmešajte i stavite da odstoji 15-20 minuta dok ne vidite aktivnost svog kvasca. Uzimamo 300 g omekšalog margarina i u njega ćemo staviti 100 g šećera. Ja ću dodavati šećer na 2 puta da mi se bolje sjedinio margarin sa šećerom. Nakon toga dodajemo vanilin šećer, dodajemo kvasac, nakon kvasa dodajemo brašno u koju smo stavili prašak za pecivo. Potrebna količina brašna je 600 g koju ću dodati u nekoliko puta. U njega smo stavili jednu kašikicu praška za pecivo. Kada smo dobro zamesili testo, podijelit ćemo ga na 3 dela. Moja tepsija je dimenzija 38 x 22 cm, ali ako je vaša manja, možete koristiti manju količinu sastojaka ili da podijelite na 4 dela. Da bi mi veličina kora bila što približnija veličini tepsije, ja ću da isečem papir za pečenje na kojem ću da razvijem testo. Kada smo dobro razvili testo, ako malo pređete preko papira, slobodno ga samo isecite. Možete samo tu količinu testa koja vam je ostala da stavite na preostale druge 2 kore. Sljedeći korak je da stavimo pekmez na koru. Ja sam posebno pravila pekmez od kajsija za žerbu. Ostavit ću vam link za moj pekmez. Možete koristiti pekmez ili džem od bilo kojeg drugog voća. Mi smo jednostavno navikli da se žerba pravi sa pekmezom od kajsija, pa ga tako i pravimo. Sljedeći korak je da stavimo orese. Ukupna količina oresa je 320 g, a pošto imamo 2 nivoa, ja sam stavila u svaki nivo po 160 g mlevenih oresa, po 100 g šećera. Možete dodati rum, ali pošto moj suprug ne voli rum, onda ga nisam stavljala, tako da sam taj deo preskočila. Sada ćemo razviti drugu koru, isti je postupak kao i sa prvom, da se dobro razvije rastanje, da budu jednaki delovi kore i da se višak odstrani. Prije nego što stavim drugu koru na orese i šećer, namazat ću ga sa pekmezom da bi se bolje spojilo i da se ne bi kora odvajala od ostatka. Nakon što smo sad spojili drugu koru sa donjom korom, opet stavljamo red
pekmeza, red orasa i red šećera. Isto tako koristimo 160 g orasa i 100 g šećera. Sada kada smo razvili i treću koru, u donju stranu treće kore stavljamo pekmez koji će da osigura da se kora neće odvojiti od ostalih. Stavljamo žarbu da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 190 stepeni na prilike 20 minuta. Ja koristim sa 2 grejača i ventilatorom, kola će gotovka da dobije rumenu boju. Sada kada je žarbo pečen, možemo da istopimo čokoladu. Ja sam koristila oko 100 g čokolade i stavila sam 2 kašike ulja. Mi smo kolač sekli dok se čokolada još uvijek nije stegla, jer smo morali da probamo. Hvala vam što ste gledali, nadam se da vam se svidio ovaj recept i da ćete ga probati.